ତାମିଲନାଡୁର ବିଷୟ ତାମିଲନାଡୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଷୟ ଏବଂ ବିଜୟ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ଯୋଉ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଆଲି ପୁଅର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୂମିକା ସେ ନେବେଛନ୍ତି ସେ ଲୋକେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏମ ହେଲେ ସେ ଭୂମିକା ସେ ନେବେବେ ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇକିରି ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ହିସାବରେ ଏମର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛି एग्रेसिव युव समाज गोटे परिवर्तन आनी देश गोटे शिक्षा सब राज्य गोटे शिक्षा जे एभलिया भी संभावना है पारे तेणु सेठी भोटर माति गले परिवर्तन आनिबा पई एवं परिवर्तन आनिले ओडिसा रे हबो सेटा ही हबो भोटर ही परिवर्तन करिवे आमे कहि किछ करि पारिबनी भोटर ही परिवर्तन करिवे आ भोटर अभिमुखी कार्य और भोटर द्वारा कार्यक्रम हम भोटर इनवल्व हम और सबकि भोटर ही कर देखिए वेट फॉर सम टाइम मुझे अभिनंदन जनाऊँ स्वागत करुच्ची जनसाधारण को धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँ गोटे विप्लविक निष्पत्ति नहीं तमिलनाडुवासी।